guys, good morning. Good morning, say hi. 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 Marunong na. Video. Say hi. Ano hi? Hi. I'm waving. I'm waving. I'm waving, waving, waving. Nahiya pa. Hi. 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 Hello. Hello. Hi. Say hi. Kaya madali. Ganun. Hi. Hi. Hello, baby! Priya! Ay! Aray ko. Tayo na siya. Tumatayo. Bakit po? Anong problema ng baby? Ha? Anong problema mo? Ay, sus naman. Ay! Clap your hands na lang. Clap your hands. Clap your hands. Clap, clap. A, B, C, 1. Bilang na lang. 1. Ay, sad. Sad siya. Sad face. Sad face. Ano sad face? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good morning! Hi, guys. Ayun siya. Oh, gusto niya na magdede yan. Oh. Kakakain lang niya pero gusto niya magdede. Oh, di ba? Sa YouTube. 1 plus 1 plus. 1K plus sa long form video. Yung dalawang video namin na long form video, 3 minutes, 1K na. Nadagdagan pa. Ay! Ay, Priya Tignan mo. Sino ba nag-ano? Ha? Ano ba? Oo, yung iba-iba. Dami nga, gulat ako, dami ng views, kahit mahaba na video. Oh, sino yan? Ay! 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 Ano siya, oh? Wala sa mood siya, oh. Gagalit, oh. Hi! Ay, ginawa na ng cellphone. Wala na. Hi na, hi! Hi! Sino yan? Ha? Sino yan? Sino yan? Ay. Mama. Bakit? Ay? Ay, ka na pala. Ay, muna. Didi. Papa. Tawag mo si ate. Si ate. Papa.